तो मेरे हिसाब से ये क्रीम बेस्ट है। इस प्राइस रेंज में इस तरह की क्रीम मिलना आजकल के दौर में विदाउट स्टीरॉयड क्रीम्स के बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अल्लाह पाक के करम और उसके फजल से बहरियत होंगे। आप सबको MH एक्सेसरीज में तहे दिल से खुशामदीद। इंशाअल्लाह ताला आज हम सफूरा ब्यूटी क्रीम का रिव्यू करेंगे, इसके बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कंपनी जो क्लेम करती है इसके रिज़ल्ट के बारे में वो कहाँ तक सच है। क्या कंपनी जैसा क्लेम करती है वैसा रिज़ल्ट हमको मिलता है या फिर जस्ट ये दावे हैं। ये सब कुछ आप इसी एक वीडियो में जान पाएंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस नई अपलोड होने वाली वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। बात करें अगर सफूरा ब्यूटी क्रीम की पैकिंग के बारे में तो हमको इस तरह की दिलकश पैकिंग में ये क्रीम मिलती है, जिसके एक तरफ अरेबिक राइटिंग हमको मिलती है जबकि दूसरी तरफ इंग्लिश राइटिंग हमको मिल जाती है। सफूरा ब्यूटी क्रीम पर्सनल स्किन केयर SPF 30+ UV प्रोटेक्शन, यानी कि ये क्रीम हमको UV प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हमारी स्किन को मौसमी असरात से महफूज रखती है। उसके अलावा इस पर लिखा है जी 100% मनी बैक गारंटी, यानी अगर आपको इसका रिज़ल्ट नहीं मिलता तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं, ये कंपनी क्लेम करती है। उसके बाद आगे लिखा है जी HD इफेक्ट ग्लो फॉरएवर, यानी कि ये आपके चेहरे को दमकता यानी ग्लोइंग रखती है। तो इसमें अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो जहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद कंपोनेंट्स इसमें मौजूद हैं, वहीं 4 ऐसे मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें मौजूद हैं, मेन कंपोनेंट्स इसमें मौजूद हैं जो कि इस क्रीम को ख़ास बनाते हैं। पहले नंबर पर मिल्क यानी कि दूध, दूसरे नंबर पर एलोवेरा यानी कि क्वारगंदल, तीसरे नंबर पर आलमंड यानी बादाम और चौथे नंबर पर हनी यानी शहद। तो दूध इसमें क्या किरदार अदा करता है? रिड्यूस डार्क स्पॉट्स एंड रिवील मोर इवन टोन्ड यंगर लुकिंग स्किन, यानी कि हमारे चेहरे पर जो काले दाग धब्बे होते हैं ये उनको ख़त्म करने में मदद करता है। दूध हमारे चेहरे पर जो काले दाग धब्बे हैं उनको ख़त्म करता है। अगर बात करें एलोवेरा की, क्वारगंदल की, तो एंटी रिंकल एंड फ्रैक्कल प्रोटेक्शन फॉर अ हेल्दी लुकिंग फेयरनेस, यानी ये हमारे चेहरे पर फ्रैक्कल्स और रिंकल्स को ख़त्म करने में मदद करती है जो क्वारगंदल होती है एलोवेरा। तीसरे नंबर पर आता है जी आलमंड यानी कि बादाम, रीजनरेट्स स्किन्स यूथफुल लुक 10 सरफेस लेयर्स डीप, यानी कि हमारे चेहरे को ये जवान रखता है। 10 लेयर्स जो हमारी स्किन की होती हैं वहाँ तक ये असर करता है और रीजनरेट करता है, दोबारा बनाता है हमारे डेड सेल्स को, डेड टिश्यूज़ को। ओके जी। चौथे नंबर पर बारी आती है जी हनी की, शहद की। इनहेंस स्किन्स नेचुरल रेडियंस एंड कीप योर फेरियर फॉर लॉन्गर, यानी कि ये आपके जो चेहरे को जो उसके टिश्यूज़ हैं उनको वाइट करता है और आपको काफ़ी अरसे तक इस क्रीम का रिज़ल्ट वाइटनिंग की सूरत में मिलता रहता है। ये 4 ऐसे कंपोनेंट्स थे जो कि इस क्रीम की मेन हेडिंग्स में दिए गए हैं, यानी ये समझ लें कि ये एक हर्बल क्रीम के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। बात करें अगर इनर पैकिंग की, तो इनर पैकिंग मुझे तो बहुत ज़्यादा इसकी पसंद आई है। बहुत डिसेंट कलर की ये पैकिंग है जिसके ऊपर आपको टोटल प्रोटेक्शन मिल जाती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ। ओके जी। उसके बाद इसके अंदर हमको एक इंट्रोडक्शन नोट भी मिल जाता है जिसमें इसके बेनिफिट्स के बारे में बात की गई है। तो इस क्रीम के 3 बेनिफिट्स हैं जो कि कंपनी क्लेम करती है। पहले नंबर पर एंटी एक्नी है ये क्रीम, यानी कि कील मुहासों के लिए ये क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर ये क्रीम मल्टीविटामिन क्रीम के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं और तीसरे नंबर पर झुर्रियों से निजात के लिए आप इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ये 3 फ़ायदे हैं। एंटी एक्नी कील मुहासों के लिए मौसर, बहुत से लोगों की जिल्द पर आयल की वजह से पिंपल्स और रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और फिजा में मौजूद डस्ट और आयल की वजह से मसाम बंद हो जाते हैं जिससे जिल्द पर सांवलापन आ जाता है। सफूरा ब्यूटी क्रीम ऑयल को कंट्रोल करके जिल्द से दानों का खात्मा करके जिल्द को निखार देती है। ये जिल्द की गहराई में पहुंच के जिल्द की अंदरूनी तहों को भी साफ़ करती है।
جس سے صرف چند دنوں میں تمام دانے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں، یہ کمپنی کلیم کر رہی ہے۔ اوکے جی، اس کے بعد دوسری آپشن جو دوسرا بینیفٹ ہم کو ملتا ہے وہ ہے جی ملٹی وٹامن کریم کا۔ جسم کو صرف اندرونی ہی نہیں بیرونی طور پر بھی وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اسکن کے ٹیشوز کے ٹوٹنے اور بننے کا عمل ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ سفورہ بیوٹی کریم میں شامل وٹامنس جلد کے لیے بہت مفید ہیں۔ تیسرا بینیفٹ جھریوں سے نجات۔ سفورہ بیوٹی کریم کے مسلسل استعمال سے جلد پر واضح اثر پڑتا ہے۔ اس میں موجود وٹامنس کی بدولت جلد پر بڑھتی عمر کے اثرات بھی ظاہر نہیں ہوتے، یعنی مساموں کو ٹائٹ رکھتی ہے، یعنی اسکن کو ہماری کو ٹائٹننگ فراہم کرتی ہے، جس سے جلد پر پڑنے والے رنکلز کا خاتمہ ہوتا ہے اور جوان نظر آتی ہے ہماری جلد، یعنی آپ اپنی عمر سے بھی کم عمر نظر آتے ہیں۔ جدید ریسرچ اور قدرتی اجزاء پر مشتمل خوبصورتی اور جلد کی حفاظت کے لیے جدید ریسرچ پر مشتمل اجزاء کا متناسب مقدار میں استعمال انسانی جلد کو کئی گنا خوبصورت اور دلکش بنا دیتا ہے۔ قدرتی جڑی بوٹیوں، نباتات اور اجزاء کو جدید ریسرچ کے مطابق تیار کیا جاتا ہے جو جلد کے مضر اثرات اور کیمیکل سے پاک ہے۔ جی ہاں دوستو، کمپنی یہ بھی کلیم کرتی ہے کہ اس میں آپ کی اسکن کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی ایلیمنٹ ایڈ نہیں کیا گیا، یہ ہر طرح کی اسکن کو سوٹ کر جائے گی، اس لیے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کمپنی یہ چیزیں کلیم کرتی ہے۔ اچھا، اگر اس کو یوز کی بات کریں، طریقہ استعمال: رات کو پہلے چہرہ اچھے صابن سے دھو لیں، اس کے بعد کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر اسے جلد پر لیپ کر لیں، یعنی اپنے چہرے پر اور گردن پر کریم کی موٹی تہ آپ نے چڑھا لینی ہے، اس طرح سے کہ پورے چہرے پر لیپ ہو جائے، یعنی ایک موٹی تہ، آپ کا چہرہ چھپ جائے اس میں۔ پھر صبح کسی کپڑے، ٹیشو یا کاٹن سے نرمی سے چہرہ اپنا اور گردن صاف کر لیں، اس کے بعد آپ نے گردن اور چہرے کو دھو لینا ہے۔ بہترین نتائج کے لیے روزانہ استعمال کریں۔ یہ تھا آج کا ریویو، اس کے بینیفٹس اور اس کے جو نتائج ہیں، یعنی کہ اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو اس کا رزلٹ کیسا ملتا ہے۔ تو ڈیئر فرینڈز، 100% نہیں لیکن 70% آپ کو اس کلیم کے مطابق رزلٹ مل جاتا ہے۔ تو میرے حساب سے اس کریم کو یوز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں اور اس کے رزلٹ واقعی حقیقت میں ملتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا اسٹیرائڈ بھی استعمال نہیں کیا گیا جو کہ ارجنٹ وائٹننگ کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکن کے ٹیشوز کو ڈسٹرائے کرے۔ جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کریم آپ کی اسکن کو وائٹ بھی کرتی ہے، اسپاٹس کو بھی آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے، رنکلز، فریکلز کو بھی ختم کرتی ہے۔ تو میرے حساب سے یہ کریم بیسٹ ہے۔ اس پرائس رینج میں اس طرح کی کریم ملنا آج کل کے دور میں وداؤٹ اسٹیرائڈ کریمز کے بالکل ایک ناممکن سی بات ہے۔ تو یہ ایک ہربل کریم کے طور پر آپ یوز کر سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگی۔